Chan Yakult! with 8 billion live LCS Yakult! that may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise, Yakult! Kaya panalo ka dyan! Yakult, panalo ka tiyan. Bianca, na ako no kay gusto i-confess na ako. Yes, kuya. Last week, nigamit ko Silka Green Papaya Soap. Gitry lang na ako, kuya. Oh, nya na akay nabantay ang pagbago. Di lang ako nakabantay, kuya. Silang ate, si mommy, si daddy, apel mga friends na ako. In as early as 7 days, na radiant akong kutis. Tanaw nimo, giunsa ni pagkahitabo. Tanaw na ako, kuya. Tungod kay boosted ni with green papaya enzymes. And with regular use, Kit-an kaayo ang kutis silka in as early as 7 days. With regular use, kit-an kaayo ang Kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Love is in the air at Metro Supermarket. This Valentine's season, surprise your sweetheart with Metro Supermarket Sweetheart Specials. Happening from February 2 to 15. For a minimum single receipt purchase of 3,500 pesos, inclusive of 200 pesos worth of participating products, MRC members may purchase any of the following for only 14 pesos. Toblerone Milk Chocolate Yellow 100 grams or Cadbury Dairy Milk 135 grams. Promo is available every Friday to Sunday only. Per DTI Fair Trade Permit number 247672 Series of 2026. Express love naturally gamit ang honeymoon tea. Aduna kini natural nga herbal nga makatabang aron mapagawas ug mapadayag nimo ang imong gugma sa natural nga paagi. Bukaw ni ini ang kainit sa imong pagbati ug sa matag gabi na ay honeymoon permi. Ang honeymoon herbal tea mapalit sa mga suking butika sa kantidad nga 90 pesos per sachet SRP. Makita kini sa Mercury Drugstore, Watson's, South Star, DGP, Generica ug uban pang butika. Life Extension Vitamin D3. Kasi po, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po. Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero 1 na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.